Really, the sheer size of the empire presented insurmountable logistical difficulties, didn't it? Sungguh, besarnya kekaisaran menimbulkan kesulitan logistik yang tidak teratasi, bukan? Considering internal strife and weak leadership, one must question the longevity of its power. Mengingat perselisihan internal dan kepemimpinan yang lemah, seseorang harus mempertanyakan umur panjang kekuasaannya. Frequent barbarian invasions undeniably strained Rome's military and economic resources. Invasi barbar yang sering tidak dapat disangkal telah membebani sumber daya militer dan ekonomi Roma. Perhaps the decline wasn't sudden, but a gradual erosion of foundational values. Mungkin kemunduran itu tidak terjadi mendadak, melainkan erosi bertahap terhadap nilai-nilai dasar. It seems economic instability played a significant role in the social and military decay. Sepertinya ketidakstabilan ekonomi memainkan peran penting dalam kemerosotan sosial dan militer. Were those early signs of decline missed or simply dismissed? Apakah tanda-tanda awal penurunan itu terlewatkan atau hanya diabaikan? Doesn't it seem the focus shifted from civic duty to personal gain over time? Bukankah tampaknya fokusnya bergeser dari kewajiban sipil menjadi keuntungan pribadi seiring waktu? The issue of succession often triggered periods of civil war, constantly weakening the state. Masalah suksesi sering memicu periode perang saudara yang terus melemahkan negara. Debatable how much reliance on slave labor hindered technological advancement. Diperdebatkan seberapa besar ketergantungan pada tenaga kerja budak menghambat kemajuan teknologi. Observing their architectural achievements, it seems unbelievable that they eventually crumbled. Melihat pencapaian arsitektur mereka, tampaknya sulit dipercaya bahwa akhirnya mereka runtuh. A complex interplay of factors created a snowball effect towards ultimate collapse. Perpaduan kompleks dari berbagai faktor menciptakan efek bola salju menuju keruntuhan akhir. Were those environmental challenges, like climate change, underestimated at the time? Apakah tantangan lingkungan seperti perubahan iklim diremehkan pada saat itu? Considering political corruption, maintaining a just and efficient government became improbable. Mengingat korupsi politik, mempertahankan pemerintahan yang adil dan efisien menjadi tidak mungkin. Has anyone considered the impact of widespread disease on Rome's population? Apakah ada yang mempertimbangkan dampak penyakit skala besar pada populasi Roma? The increasing pressure from competing empires was a constant threat. Tekanan berkelanjutan dari kerajaan-kerajaan pesaing merupakan ancaman yang konstan. Reflecting on the division of the empire, that alone surely accelerated their downfall. Merenungkan perpecahan kekaisaran itu, hal itu sendirilah yang pasti mempercepat kejatuhan mereka. Perhaps a loss in cultural innovation and adaptability doomed them ultimately. Mungkin kehilangan inovasi dan kemampuan beradaptasi budaya, akhirnya mengakhiri mereka. Wouldn't it be fascinating to explore the complex belief systems of ancient Egypt? Tidakkah akan menarik untuk menjelajahi sistem kepercayaan kompleks Mesir kuno? Did you know that some pyramids were built before the most famous ones at Giza? Apakah kamu tahu bahwa beberapa piramida dibangun sebelum yang paling terkenal di Giza? Considering the power of the pharaohs, how did common people view their rulers? Mengingat kekuatan para Firaun, bagaimana pandangan masyarakat awam terhadap penguasa mereka? Imagine witnessing the Festival of Opet. What a spectacle that must have been. Bayangkan menyaksikan Festival Opet, betapa spektakulernya acara itu. What symbolism do you see within the hieroglyphs decorating tomb walls? Simbolisme apa yang kamu lihat dalam hieroglif yang menghiasi dinding makam? It seems extraordinary that they calculated solstices accurately with just basic tools.
Sungguh luar biasa bahwa mereka dapat menghitung titik balik matahari dengan tepat hanya menggunakan alat-alat sederhana. The importance of the Nile cannot be overstated. It was truly the lifeblood of their civilization. Pentingnya Sungai Nil tidak dapat dibesar-besarkan. Sungai itu benar-benar sumber kehidupan peradaban mereka. Perhaps understanding the role of cats in ancient Egyptian religion will shed some light on their worldview. Mungkin memahami peran kucing dalam agama Mesir kuno akan memberikan sedikit pencerahan tentang pandangan dunia mereka. Considering the sheer scale of construction, how did they manage logistics for pyramid building? Mengingat skala konstruksi yang begitu besar, bagaimana mereka mengatur logistik untuk pembangunan piramida? The Book of the Dead seems a roadmap to navigate the afterlife, doesn't it? Kitab Orang Mati tampak seperti peta jalan untuk menavigasi alam baka, bukan? What arguments support the theory that certain pyramids served as observatories? Argumen apa yang mendukung teori bahwa piramida tertentu berfungsi sebagai observatorium? Would you say Ma'at, a concept of truth and justice, was central to their societal norms? Apakah Anda akan mengatakan bahwa Ma'at, sebuah konsep kebenaran dan keadilan, adalah inti dari norma-norma masyarakat mereka? The details surrounding Akhenaten's religious reforms remain quite mysterious. Rincian mengenai reformasi agama Akhenaten masih cukup misterius. The discovery of Tutankhamun's tomb captivated the world, didn't it? Penemuan makam Tutankhamun memukau dunia, bukan? How did beliefs about Osiris influence ancient Egyptian funerary practices? Bagaimana keyakinan tentang Osiris memengaruhi praktek pemakaman Mesir kuno? It's really interesting how ancient Egyptians blended practicality and spirituality in their designs. Sungguh menarik bagaimana orang Mesir kuno memadukan kepraktisan dan spiritualitas dalam desain mereka. How did the belief of the afterlife influence their everyday lives? Bagaimana kepercayaan akan kehidupan setelah kematian memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka? Fascinating to consider how the story of Isis changed over time. Menarik untuk memikirkan bagaimana kisah Isis berubah seiring waktu. Oh, considering the sheer scope of World War II, pinpointing the single turning point feels almost impossible. Oh, mengingat betapa luasnya Perang Dunia II, menentukan kali titik balik terasa hampir mustahil. Wouldn't you agree that the Battle of Stalingrad irrevocably changed the momentum on the Eastern Front? Tidakkah kamu setuju bahwa pertempuran Stalingrad secara tidak dapat diubah mengubah momentum di front timur? It's fascinating how Operation Barbarossa, despite its initial successes, ultimately sowed the seeds of Germany's downfall. Sungguh menarik bagaimana Operasi Barbarossa, meskipun dengan kesuksesan awal, pada akhirnya menabur benih kejatuhan Jerman. Do you ever wonder what might have happened if the Battle of Britain had unfolded differently? Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika pertempuran Britania berjalan berbeda? The complexities surrounding Operation Torch are really hard to untangle. It feels like a pivotal, yet subtly complex operation. Kompleksitas yang mengelilingi Operasi Torch sangat sulit diuraikan. Terasa seperti operasi penting, namun secara halus rumit. Really thinking about the significance of Pearl Harbor, could anything have prevented that surprise attack? Sungguh merenungkan pentingnya Pearl Harbor. Apakah ada yang bisa mencegah serangan mendadak itu? Why did the Battle of Midway prove so decisive in the Pacific Theater, despite occurring so soon after Pearl Harbor? Mengapa pertempuran Midway terbukti begitu menentukan di teater Pasifik, meskipun terjadi tidak lama setelah Pearl Harbor? What do you make of the fact that the Battle of El Alamein essentially marked the beginning of the end for Axis forces in North Africa? Apa pendapatmu tentang fakta bahwa pertempuran El Alamein pada dasarnya menandai awal dari akhir bagi pasukan poros di Afrika Utara?
Considering the massive scale, even discussing the Battle of Kursk feels like attempting to summarize an entire war. Mengingat skala yang begitu besar, bahkan mendiskusikan pertempuran Kursk, terasa seperti mencoba meringkas seluruh perang. Despite frequently being overshadowed, the significance of the Italian campaign shouldn't be underestimated. Meskipun sering terabaikan, pentingnya kampanye Italia seharusnya tidak diremehkan. Has anyone considered how the impact of D-Day extended far beyond just Normandy? Apakah ada yang mempertimbangkan bagaimana dampak D-Day meluas jauh melainkan hanya ke Normandia? Perhaps you've pondered the logistical challenges involved in Operation Market Garden and why it ultimately failed. Mungkin Anda pernah memikirkan tantangan logistik yang terlibat dalam operasi Market Garden dan mengapa operasi itu akhirnya gagal. Do historians generally agree on a consensus regarding the critical importance of the Battle of the Bulge? Apakah para sejarawan umumnya sepakat mengenai konsensus tentang pentingnya pertempuran Bulge? Thinking about it, one often wonders why more focus is not given to the Battle of Imphal and Kohima. Memikirkannya, seseorang sering bertanya-tanya mengapa pertempuran Imphal dan Kohima tidak mendapatkan lebih banyak perhatian. What a tragedy the Battle of Monte Cassino was. It feels like such a wasted opportunity for peaceful resolution. Sungguh tragis pertempuran Monte Cassino. Rasanya seperti kesempatan yang sangat terbuang untuk resolusi damai. It's astonishing how the siege of Leningrad somehow continued for so long, with such catastrophic consequences. Sungguh mencengangkan bagaimana pengepungan Leningrad entah bagaimana bisa berlangsung begitu lama dengan konsekuensi yang sangat dahsyat. It's certainly worth discussing how the dropping of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki ultimately reshaped the world. Tentu saja, pantas untuk dibahas bagaimana jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada akhirnya mengubah dunia. The various facets of Operation Bagration continue to fascinate me. It's so extensive. Berbagai aspek dari Operasi Bagration terus memukau saya. Operasinya sangat luas. Was the Enlightenment truly a catalyst for revolution, or simply a convenient justification? Apakah pencerahan benar-benar menjadi katalisator revolusi, atau hanya pembenaran yang nyaman? Considering the economic distress of the late 1780s, could France have avoided revolution with better fiscal policies? Mengingat kesulitan ekonomi pada akhir tahun 1780-an, apakah Prancis dapat menghindari revolusi dengan kebijakan fiskal yang lebih baik? How did the extravagance of Louis XVI and Marie Antoinette contribute to popular discontent? Bagaimana pemborosan Louis ke-16 dan Marie Antoinette berkontribusi pada ketidakpuasan publik? Were the Estates General destined to fail from inception given their structure? Apakah majelis umum ditakdirkan untuk gagal sejak awal, mengingat strukturnya? Did the storming of the Bastille represent a genuine uprising or an opportunistic act of violence? Apakah penyerbuan Bastille merupakan pemberontakan yang tulus atau tindakan kekerasan yang oportunistik? How influential were Enlightenment thinkers like Rousseau and Voltaire in shaping revolutionary ideals? Seberapa berpengaruhkah pemikir pencerahan seperti Rousseau dan Voltaire dalam membentuk cita-cita revolusioner? To what extent did the inequalities within French society fuel the desire for radical change? Sejauh mana ketidaksetaraan dalam masyarakat Perancis memicu keinginan untuk perubahan radikal? What role did women play in the progression and outcomes of events? Peran apa yang dimainkan wanita dalam kemajuan dan hasil dari peristiwa? Could a constitutional monarchy have successfully developed instead of escalating into republic? Bisakah monarki konstitusional berhasil berkembang alih-alih meningkat menjadi republik? Was Maximilien Robespierre a committed revolutionary or simply a tyrant who seized power? Apakah Maximilien Robespierre seorang revolusioner yang berkomitmen atau
hanya seorang tiran yang merebut kekuasaan? Considering the Reign of Terror, was radicalization inevitable given initial social conditions? Mengingat pemerintahan teror, apakah radikalisasi tak terhindarkan mengingat kondisi sosial awal? Did Napoleon Bonaparte merely exploit the revolution or build upon its foundations? Apakah Napoleon Bonaparte hanya memanfaatkan revolusi atau membangun di atas dasar-dasarnya? How significantly did external factors affect internal issues and outcomes? Seberapa signifikan faktor eksternal memengaruhi isu dan hasil internal? Was the Thermidorian reaction a true reversal of revolutionary principles or merely shift in power? Apakah reaksi Thermidorian sebuah pembalikan sejati dari prinsip-prinsip revolusioner atau hanya pergeseran kekuasaan? Did the revolution ultimately benefit France? Or did it create more problems than it solved? Apakah revolusi pada akhirnya menguntungkan Prancis atau justru menciptakan lebih banyak masalah daripada yang berhasil diselesaikan? Was there something about the French character that made revolution so profound and violent? Apakah ada sesuatu tentang karakter Prancis yang membuat revolusi begitu mendalam dan kejam? What long-term legacies of the revolution can still be observed in modern political thought? Warisan jangka panjang revolusi apa yang masih dapat diamati dalam pemikiran politik modern? In what ways did the French Revolution serve as an inspiration for other nations? Dengan cara apa revolusi Prancis menjadi inspirasi bagi negara-negara lain? Wouldn't it be fascinating to consider how information spread before mass printing? Tidakkah akan menarik untuk mempertimbangkan bagaimana informasi menyebar kali sebelum kali percetakan massal? Did the printing press genuinely democratize knowledge, or simply shift power dynamics? Apakah mesin cetak benar-benar mendemokratisasikan pengetahuan, atau hanya mengubah dinamika kekuasaan? The Reformation arguably wouldn't have taken hold so rapidly without pamphlets and treatises being widely available. Reformasi mungkin tidak akan meluas begitu cepat tanpa pamflet dan risalah yang tersedia secara luas. Considering the labor involved in hand-copying manuscripts, how impactful was the decrease in book costs? Mengingat tenaga kerja yang terlibat dalam menyalin naskah dengan tangan, seberapa besar dampak penurunan biaya buku? To what extent did standardized texts influence the development of national languages? Sejauh mana teks-teks standar memengaruhi perkembangan bahasa nasional? Was there initial resistance to printed books from scribal communities and why? Apakah ada perlawanan awal terhadap buku cetak dari komunitas juru tulis dan mengapa? Imagine the cultural shift, moving from limited, precious manuscripts to relatively affordable books. Bayangkan pergeseran budaya dari manuskrip terbatas dan berharga menjadi buku yang relatif terjangkau. How did the printing press contribute to the rise of humanism and new philosophical ideas? Bagaimana mesin cetak berkontribusi pada kebangkitan humanisme dan ide-ide filosofis baru? One must wonder about early censorship efforts and their effectiveness. Seseorang pasti bertanya-tanya tentang upaya penyensoran awal dan efektivitasnya. What was the role of illustrations in early printed books, beyond simply adding decoration? Apa peran ilustrasi dalam buku-buku cetak awal, selain hanya menambahkan dekorasi? Consider how quickly scientific ideas could be disseminated because of the press. Pertimbangkan seberapa cepat ide-ide ilmiah dapat disebarkan karena adanya pers. It seems so clear that printing enabled a wider reading public. But did that automatically equate to increased literacy? Sepertinya sangat jelas bahwa percetakan memungkinkan semakin luasnya masyarakat pembaca. Tetapi apakah itu secara otomatis berarti peningkatan tingkat literasi? Surely the rise in printing altered patterns of social and political discourse.
Tentu saja kenaikan dalam percetakan mengubah pola wacana sosial dan politik. Perhaps we underestimate the economic impact on paper production and related industries? Mungkin kita meremehkan dampak ekonomi pada produksi kertas dan industri terkait. You've really got to wonder if it facilitated the spread of misinformation alongside reliable knowledge. Kamu benar-benar harus bertanya-tanya, apakah itu mempermudah penyebaran informasi yang salah bersama, dengan pengetahuan yang dapat dipercaya. Looking at that era, can we trace early forms of, quote, fake news to printed materials? Melihat era tersebut, bisakah kita menelusuri bentuk awal berita palsu ke bahan cetakan? It's astonishing that this one invention changed Europe so profoundly. Sungguh luar biasa bahwa satu penemuan ini mengubah Eropa secara mendalam. What are some examples of specific texts whose impact was amplified by print? Apa saja contoh teks spesifik yang dampaknya diperkuat oleh percetakan? Honestly, the ideological clash between superpowers was chilling. Sejujurnya, benturan ideologis antara negara-negara adidaya itu sangat mengerikan. Did you know that post-World War II mistrust fueled much of the early Cold War? Apakah kamu tahu bahwa ketidakpercayaan pasca Perang Dunia II memicu sebagian besar Perang Dingin awal? Considering the Berlin blockade, was containment a justifiable policy? Mengingat blokade Berlin, apakah kebijakan penahanan dapat dibenarkan? That fear of communism felt pervasive during those years. Ketakutan akan komunisme terasa merajalela pada tahun-tahun itu. The Korean War seems almost forgotten now, yet it was incredibly pivotal. Perang Korea tampak hampir terlupakan sekarang, namun perang itu sangat penting. It's remarkable how proxy wars defined so much of the conflict. Sungguh luar biasa bagaimana perang proksi mendefinisikan begitu banyak konflik. Perhaps understanding mutually assured destruction is key to grasping the era? Mungkin memahami mutual assured destruction adalah kunci untuk memahami era ini. To what extent did the arms race actually make anyone safer, though? Seberapa besar perlombaan senjata benar-benar membuat siapapun lebih aman ya? Believe it or not, Soviet influence extended into Africa and Latin America too. Percaya atau tidak, pengaruh Soviet juga menjangkau Afrika dan Amerika Latin. One has to wonder about the long-term psychological effects on people living under constant threat. Seseorang harus bertanya-tanya tentang efek psikologis jangka panjang pada orang-orang yang hidup di bawah ancaman terus-menerus. Surely Joseph McCarthy's actions were tragically detrimental to American society? Tentu saja, tindakan Joseph McCarthy sangat merugikan masyarakat Amerika. Thinking about it, the space race felt like a symbolic battleground for dominance. Setelah memikirkannya, perlombaan luar angkasa terasa seperti arena pertarungan simbolis untuk supremasi. The Cuban Missile Crisis gave everyone quite a scare, didn't it? Krisis misil Kuba sangat menakutkan, bukan? It seems clear that the non-aligned movement offered a crucial counterpoint. Tampaknya jelas bahwa gerakan non-blok memberikan penyeimbang yang penting. The shift towards détente in the 1970s feels like a breath of fresh air considering everything. Perubahan menuju détente di tahun 1970-an terasa seperti udara segar, mengingat segala sesuatu yang terjadi. It's fascinating how economic pressures played a role in Soviet decline, isn't it? Menarik sekali bagaimana tekanan ekonomi berperan dalam kemunduran Soviet, bukan? Considering the Vietnam War's impact on public opinion, how much was influenced by Cold War fears? Mengingat dampak Perang Vietnam terhadap opini publik, seberapa besar pengaruh yang disebabkan oleh ketakutan Perang Dingin? Really?
Analyzing the role of spies and intelligence is crucial for understanding power dynamics. Sungguh, menganalisis peran mata-mata dan intelijen sangat penting untuk memahami dinamika kekuasaan. Did indigenous populations have established trade networks before 1492? Apakah penduduk asli memiliki jaringan perdagangan yang mapan sebelum tahun 1492? Exploring the motivations behind Columbus's voyages can reveal much about European ambitions. Menjelajahi motivasi di balik pelayaran Columbus dapat mengungkap banyak hal tentang ambisi Eropa. Was the encounter between Europeans and Americans solely one of discovery? Apakah pertemuan antara Eropa dan Amerika hanya merupakan sebuah penemuan? The impact of disease on native populations following European arrival is a truly devastating topic. Dampak penyakit pada populasi asli setelah kedatangan Eropa adalah topik yang benar-benar menghancurkan. One often contemplates the role of cartography in shaping perceptions of the New World. Seseorang seringkali merenungkan peran kartografi dalam membentuk persepsi tentang dunia baru. Perhaps it's fascinating to consider how animal introductions reshaped American ecosystems. Mungkin menarik untuk mempertimbangkan bagaimana introduksi hewan mengubah ekosistem Amerika. Understanding the political landscape of both Europe and the Americas is crucial for context. Memahami lanskap politik Eropa dan Amerika sangat penting untuk mendapatkan konteks. The Columbian Exchange, while beneficial in some ways, involved profound suffering too. Pertukaran Columbia, meskipun memberikan manfaat dalam beberapa hal, juga melibatkan penderitaan yang mendalam. It's impossible to ignore the complexities surrounding narratives of exploration and conquest. Mustahil untuk mengabaikan kompleksitas yang melingkupi narasi eksplorasi dan penaklukan. Consider how encounters altered both European and American cultures immeasurably. Pertimbangkan bagaimana pertemuan mengubah budaya Eropa dan Amerika secara tak terukur. What evidence suggests pre-Columbian transoceanic contact, if any, exists? Bukti apa yang menunjukkan kontak transoceanic pra-Columbus, jika ada? Are the historical accounts of Columbus reliable or heavily biased? Apakah catatan sejarah tentang Columbus dapat diandalkan atau sangat bias? Debating whether Columbus discovered America is an entirely modern construct, isn't it? Berdebat tentang apakah Columbus menemukan Amerika adalah konstruksi modern sepenuhnya, bukan? Discussing the role of royal patronage in funding these expeditions is vital. Membahas peran patronase kerajaan dalam mendanai ekspedisi ini sangat penting. One finds the stories of early explorers endlessly captivating and troubling at once. Seseorang menemukan kisah para penjelajah awal sangat memikat dan mengganggu sekaligus. How did interactions with Amerindians change European diets? Bagaimana interaksi dengan penduduk asli Amerika mengubah pola makan Eropa? Considering the exploitation of resources, both human and natural, feels important. Mempertimbangkan eksploitasi sumber daya baik manusia maupun alam, terasa penting. What impact did European legal systems have on American societies? Dampak apa yang dimiliki sistem hukum Eropa terhadap masyarakat Amerika? Was the Mongol Empire's success primarily due to military innovation, or was it simply relentless brutality? Apakah keberhasilan Kekaisaran Mongol terutama disebabkan oleh inovasi militer? Atau apakah itu hanya brutalitas tanpa henti? Considering the vastness of their empire, how did the Mongols manage logistical challenges in maintaining control and communication? Mengingat luasnya kekaisaran mereka, bagaimana bangsa Mongol mengatasi tantangan logistik dalam mempertahankan kendali dan komunikasi?
What long-term societal impacts resulted from the Mongol conquests, beyond just political shifts? Apa dampak sosial jangka panjang yang dihasilkan dari penaklukan Mongol, selain hanya perubahan politik? How did environmental factors contribute to both the rise and decline of the Mongol Empire? Bagaimana faktor lingkungan berkontribusi pada kebangkitan dan kemunduran Kekaisaran Mongol? The role of trade along the Silk Road. Did it foster unity or exacerbate tensions during Mongol rule? Peran perdagangan di sepanjang jalur sutra, apakah memperkuat persatuan atau memperburuk ketegangan selama pemerintahan Mongol? Was Genghis Khan a visionary leader or merely a ruthless opportunist? Apakah Genghis Khan seorang pemimpin visioner atau hanya oportunis kejam? To what extent did the Mongol Empire facilitate cultural exchange between East and West? Seberapa besarkah Kekaisaran Mongol memfasilitasi pertukaran budaya antara Timur dan Barat? What were some internal factors that contributed to the fragmentation of the Mongol Empire after its peak? Faktor-faktor internal apa saja yang berkontribusi terhadap fragmentasi Kekaisaran Mongol setelah puncak kejayaannya? A discussion on the religious policies of the Mongols. Were they truly tolerant or strategically opportunistic? Diskusi mengenai kebijakan agama Mongol. Apakah mereka benar-benar toleran atau hanya oportunis secara strategis? Considering Kublai Khan's reign, was his attempt to establish a more settled Chinese-style empire successful? Mengingat masa pemerintahan Kublai Khan, apakah usahanya untuk membangun kekaisaran bergaya Tiongkok yang lebih mapan berhasil? What parallels can be drawn between the Mongol conquests and other large empires throughout history? Paralel apa yang bisa ditarik antara penaklukan Mongol dan kekaisaran-kekaisaran besar lainnya sepanjang sejarah? How did the Mongol military adapt to fight diverse enemies across different terrains? Bagaimana militer Mongol beradaptasi untuk melawan musuh yang beragam di berbagai medan? It's fascinating, but how did the Mongols view their own history and legacy? Sungguh menarik. Tapi bagaimana bangsa Mongol memandang sejarah dan warisan mereka sendiri? Did the Mongol Empire actually foster any positives for conquered populations, or was it purely destructive? Apakah Kekaisaran Mongol benar-benar mendorong hal positif apapun bagi populasi yang ditaklukkan, atau apakah itu bersifat destruktif semata? Exploring the significance of women's roles and influence within Mongol society. Menjelajahi signifikansi peran dan pengaruh perempuan dalam masyarakat Mongol. Let's debate the extent to which the Black Death was either spread by, or exacerbated due to, Mongol trade networks. Mari kita debat sejauh mana wabah hitam disebarkan oleh, atau diperparah akibat, jaringan perdagangan Mongol. Why did the Golden Horde ultimately decline and separate from the rest of the fragmented Mongol Empire? Mengapa gerombolan emas akhirnya merosot dan terpisah dari sisa-sisa Kekaisaran Mongol yang terpecah? How impactful was the utilization of psychological warfare on conquering civilizations? Seberapa besar dampak penggunaan perang psikologis dalam menaklukkan peradaban? Did you know the Silk Road wasn't just one road, but a network? Tahukah kamu jalur sutra bukan hanya satu jalan, melainkan sebuah jaringan? The exchange of ideas along the Silk Road was as important as goods. Pertukaran ide sepanjang jalur sutra sama pentingnya dengan barang. Consider how Buddhism spread eastward following those trade routes. Pertimbangkan bagaimana agama Buddha menyebar ke timur mengikuti jalur perdagangan itu. Isn't it astonishing that silk wasn't the only major commodity transported? Sungguh luar biasa bahwa sutra bukan satu-satunya komoditas utama yang diangkut ya. What role did nomadic peoples play in maintaining these routes' security? Peran apa yang dimainkan oleh masyarakat nomaden dalam menjaga keamanan jalur-jalur ini? Trade flourished,
thanks to innovations like caravanserai. Perdagangan berkembang pesat berkat inovasi seperti karavanserai. It is fascinating, the impact of the Silk Road on artistic styles. Sungguh menarik, dampak dari jalur sutra pada gaya seni. What goods traveled westward from China? Barang apa saja yang dikirimkan ke barat dari Tiongkok? Complex systems of credit facilitated long-distance commerce. Sistem kredit yang kompleks memfasilitasi perdagangan jarak jauh. The decline began with maritime trade routes developing. Penurunan dimulai dengan berkembangnya jalur perdagangan maritim. Local economies were dramatically altered by these exchanges. Ekonomi lokal sangat berubah akibat pertukaran ini. Knowledge of gunpowder spread rapidly due to the Silk Road. Pengetahuan tentang bubuk mesiu menyebar dengan cepat karena jalur sutra. Religious beliefs were widely disseminated as well, weren't they? Kepercayaan agama juga tersebar luas, bukan? Did exploration drive the desire for new routes ultimately? Apakah eksplorasi mendorong keinginan untuk jalur baru pada akhirnya? How did centralized empires, like the Mongols, influence this trade network? Bagaimana kerajaan-kerajaan terpusat, seperti Mongol, memengaruhi jaringan perdagangan ini? What was the significance of Samarkand on the Silk Road? Apa signifikansi Samarkand pada jalur sutra? Perhaps, looking at the Black Death's path demonstrates the network's impact. Mungkin, melihat jalur penyebaran wabah hitam menunjukkan dampak dari jaringan tersebut. Did the prevalence of polytheism in ancient Greece hinder or enhance philosophical inquiry? Apakah keberadaan politeisme di Yunani kuno menghambat atau meningkatkan penyelidikan filosofis? What influence did Athenian democracy have on the development of rhetoric and public speaking? Pengaruh apa yang dimiliki demokrasi Athena terhadap perkembangan retorika dan pidato publik? Stories about gods, heroes, and monsters. How did mythology function as a social cohesive in ancient Greece? Cerita tentang dewa-dewi, pahlawan, dan monster. Bagaimana mitologi berfungsi sebagai perekat sosial di Yunani kuno? Consider the pivotal role of oracles in divination. Did they guide or constrain political and personal choices? Pertimbangkan peran penting peramal dan ramalan. Apakah mereka membimbing atau membatasi pilihan politik dan pribadi? How did the concept of asterisk hubris shape tragic narratives in ancient Greek theater? Bagaimana konsep kali hubris kali membentuk narasi tragis dalam teater Yunani kuno? Explain the significance of the Delphic oracle to everyday life. Jelaskan pentingnya orakel Delphi bagi kehidupan sehari-hari. A fascinating aspect is examining how philosophical schools, like Stoicism and Epicureanism, responded to political turmoil. Aspek yang menarik adalah mempelajari bagaimana aliran filosofi, seperti Stoicisme dan Epikureanisme, menanggapi gejolak politik. If we consider the Peloponnesian War's impact, do you think it fundamentally shifted Greek philosophical thought? Jika kita mempertimbangkan dampak Perang Peloponnesia, apakah menurutmu itu secara fundamental mengubah pemikiran filosofis Yunani? What can we today learn from the inherent contradictions within ancient Greek society, valuing both reason and superstition? Apa yang bisa kita pelajari hari ini dari kontradiksi-kontradiksi inheren dalam masyarakat Yunani kuno, menghargai baik akal sehat maupun takhayul? The world of ancient Greece was vastly different, yet there's such a focus on virtue. How did their definition of the good life differ from modern perspectives? Dunia Yunani kuno sangat berbeda, namun ada fokus yang besar pada kebajikan. Bagaimana definisi mereka tentang kehidupan yang baik berbeda dari perspektif modern?
It seems the exploration of morality deeply influenced both philosophical and mythological narratives. Tampaknya eksplorasi moralitas sangat memengaruhi narasi filosofis dan mitologis. Perhaps tracing the evolution of democracy from its early forms can reveal important lessons for contemporary political systems. Mungkin menelusuri evolusi demokrasi dari bentuk-bentuk awalnya dapat mengungkapkan pelajaran penting bagi sistem politik kontemporer. Did the geographical features of Greece, mountainous terrain and proximity to the sea, impact intellectual development and cultural exchange? Apakah fitur geografis Yunani, wilayah pegunungan dan kedekatan dengan laut memengaruhi perkembangan intelektual dan pertukaran budaya? The practice of ostracism seems uniquely Greek. Why did this political mechanism emerge, and what was its function? Praktik pengucilan tampak unik bagi Yunani. Mengapa mekanisme politik ini muncul, dan apa fungsinya? What were the limitations of Athenian democracy, particularly regarding the inclusion of women and slaves? Apa saja keterbatasan demokrasi Athena, terutama terkait dengan inklusi perempuan dan budak? Was there an inherent tension between philosophical rationalism and religious belief in ancient Greece? Apakah ada ketegangan inheren antara rasionalisme filosofis dan kepercayaan agama di Yunani kuno? To what extent did the concept of citizenship shape the unique political structures of ancient Greek city-states? Sejauh mana konsep kewarganegaraan membentuk struktur politik unik negara kota Yunani kuno? Did the patronage system fundamentally alter artistic expression during the Renaissance? Apakah sistem patronase secara fundamental mengubah ekspresi artistik selama Renaissance? How did humanist philosophies shape the subject matter of Renaissance paintings? Bagaimana filsafat humanisme memengaruhi tema lukisan Renaissance? Considering the rise of secularism, what role did religious themes still play in Renaissance art? Mengingat munculnya sekularisme, peran apa yang masih dimainkan tema-tema religius dalam seni Renaissance? Do you think the rediscovery of classical texts directly inspired new painting techniques? Apakah menurutmu penemuan kembali teks-teks klasik secara langsung menginspirasi teknik lukisan baru? What impact did Florence's political climate have on the artistic innovations occurring there? Dampak apa yang diberikan iklim politik Florence terhadap inovasi-inovasi artistik yang terjadi di sana? Is it accurate to suggest that Renaissance art was universally accessible across different social classes? Apakah benar untuk mengatakan bahwa seni Renaissance dapat diakses secara universal oleh berbagai kelas sosial? The influence of perspective. Truly a revolutionary concept, wouldn't you agree? Pengaruh perspektif, sungguh konsep yang revolusioner, bukankah kamu setuju? Considering the limitations of available materials, were Renaissance artists surprisingly versatile? Mengingat keterbatasan material yang tersedia, apakah para seniman Renaissance menunjukkan keserbagunaan yang mengejutkan? Was there a significant interaction between Italian and Northern Renaissance artistic styles? Apakah ada interaksi signifikan antara gaya artistik Renaissance Italia dan Renaissance Utara? How did the printing press contribute to the dissemination of ideas about art during that period? Bagaimana mesin cetak berkontribusi pada penyebaran ide-ide tentang seni pada periode tersebut? To what extent was Renaissance art a reflection of merchant wealth and power? Seberapa besar seni Renaissance merupakan cerminan dari kekayaan dan kekuatan para pedagang? Explain how the development of oil paints impacted artistic possibilities. Jelaskan bagaimana perkembangan cat minyak memengaruhi kemungkinan artistik. Have you ever considered the implications of portraiture's popularity during the Renaissance? Pernahkah kamu mempertimbangkan implikasi dari popularitas potret selama Renaissance?
Why was there such a concentration of artistic brilliance in cities like Rome and Venice? Mengapa terdapat konsentrasi kecerdasan artistik yang begitu besar di kota-kota seperti Roma dan Venesia? It's fascinating to reflect upon the individual personalities of renowned artists like Leonardo da Vinci. Menarik untuk merenungkan kepribadian unik para seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci. Do you believe that Renaissance art's emphasis on realism was a deliberate reaction to medieval styles? Apakah Anda yakin bahwa penekanan pada realisme dalam seni Renaissance merupakan reaksi sadar terhadap gaya abad pertengahan? The impact that Italian Renaissance architecture subsequently had upon European cities is undeniable. Dampak yang diberikan arsitektur Renaissance Italia, kemudian pada kota-kota Eropa tidak terbantahkan. Focusing on sculpture, which breakthroughs defined the period and how did they change art? Berfokus pada pahatan, terobosan apa yang mendefinisikan periode tersebut, dan bagaimana mereka mengubah seni. It's astonishing how long the Eastern Roman Empire endured, isn't it? Sungguh luar biasa betapa lamanya Kekaisaran Romawi Timur bertahan, bukan? Could one argue that Justinian's reign was Byzantium's pivotal moment? Bisakah seseorang berpendapat bahwa pemerintahan Justinianus adalah momen penting bagi Bizantium? The Nika riots seem almost unbelievably chaotic and destructive. Kerusuhan Nika tampak hampir luar biasa kacau dan destruktif. What impact did the Thebes system have on Byzantine military strength? Dampak apa yang dihasilkan sistem tema terhadap kekuatan militer Bizantium? Have you considered the role of Empress Theodora in shaping early Byzantine policy? Pernahkah Anda mempertimbangkan peran Permaisuri Theodora dalam membentuk kebijakan Bizantium awal? Wouldn't it be interesting to delve deeper into the philosophical schools flourishing in Constantinople? Tidakkah akan menarik untuk menggali lebih dalam tentang aliran filsafat yang berkembang di Konstantinopel? How did Byzantine art and architecture differ from that of Western Europe? Bagaimana seni dan arsitektur Bizantium berbeda dari seni dan arsitektur Eropa Barat? Understanding the context, the gradual decline of Rome's authority is crucial, don't you think? Memahami konteksnya, penurunan bertahap otoritas Romawi, sangat penting, bukan? The influence of Christianity on Byzantium's legal and social structure feels immense. Pengaruh Kristen pada struktur hukum dan sosial Bizantium terasa sangat besar. Did the complexity surrounding iconoclasm truly stem from theological differences or political motivations? Apakah kompleksitas seputar ikonoklasme benar-benar berasal dari perbedaan teologis atau motivasi politik? One can't overlook the importance of trade routes for Byzantium's economic survival. Seseorang tidak bisa mengabaikan pentingnya jalur perdagangan bagi kelangsungan ekonomi Bizantium. What were some key innovations within Byzantine bureaucratic administration? Apa saja beberapa inovasi utama dalam administrasi birokrasi Bizantium? Considering its strategic location, Byzantium must have been a target for numerous invasions. Mengingat lokasinya yang strategis, Bizantium pasti menjadi sasaran banyak invasi. Are there primary sources that detail the daily lives of ordinary citizens in Constantinople? Apakah ada sumber primer yang merinci kehidupan sehari-hari warga biasa di Konstantinopel? Reflecting on the long-term consequences, what truly caused the fall of Constantinople to the Ottomans? Merenungkan konsekuensi jangka panjang, apa yang sebenarnya menyebabkan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman? The preservation of classical texts within Byzantium feels like a profound gift to posterity. Pelestarian teks-teks klasik dalam Bizantium terasa seperti anugerah mendalam bagi generasi mendatang. Perhaps exploring the relationship between Byzantium and its neighboring powers would be enlightening.
Mungkin menyelidiki hubungan antara Bizantium dan negara-negara tetangganya akan memberikan pencerahan. How did Byzantine diplomacy navigate the complexities of interacting with cultures like those of the Arabs and Slavs? Bagaimana diplomasi Bizantium mengatasi kerumitan dalam berinteraksi dengan budaya seperti Arab dan Slavia? One cannot simply overlook the immense shift in manufacturing techniques during that period. Seseorang tidak bisa begitu saja mengabaikan perubahan besar dalam teknik manufaktur selama periode itu. Did you know steam power fundamentally redefined production and transportation? Apakah kamu tahu bahwa tenaga uap secara mendasar mengubah definisi produksi dan transportasi? The concentration of populations in urban centers presented unprecedented challenges. Konsentrasi populasi di pusat-pusat perkotaan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Was the rise of factories a sign of progress, or simply exploitation? Apakah munculnya pabrik merupakan tanda kemajuan atau hanya eksploitasi? It's quite remarkable how textiles became the cornerstone of industrial growth. Sungguh luar biasa bagaimana tekstil menjadi landasan pertumbuhan industri. How did these changes influence the roles of women and children? Bagaimana perubahan ini memengaruhi peran perempuan dan anak-anak? Wouldn't you agree that the concept of mass production revolutionized consumerism? Bukankah kamu setuju bahwa konsep produksi massal merevolusi konsumerisme? The emergence of a new middle class profoundly impacted social structures. Munculnya kelas menengah baru berdampak besar pada struktur sosial. It seems the agricultural revolution paved the way for industrial expansion. Sepertinya revolusi pertanian membuka jalan bagi ekspansi industri. What specific innovations in iron production were crucial to this transformation? Inovasi spesifik apa dalam produksi besi yang krusial untuk transformasi ini? Considering the pollution levels, what was the long-term environmental cost? Mengingat tingkat polusi, berapa biaya lingkungan jangka panjangnya? Do you think railway networks fostered national unity and economic integration? Apakah menurut Anda jaringan kereta api mendorong persatuan nasional dan integrasi ekonomi? Contrasting pre-industrial society with its post-industrial counterpart is fascinating, isn't it? Membandingkan masyarakat pra-industri dengan mitranya yang pasca industri sungguh menarik, bukan? The sheer scale of migration from rural areas to cities must have been overwhelming. Skala migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan ke kota pasti sangat membebani. Examining the impact on traditional artisan crafts reveals a complex story of displacement. Memeriksa dampak pada kerajinan tangan tradisional mengungkap cerita kompleks tentang pengungsian. The development of interchangeable parts was revolutionary for manufacturing and repair. Perkembangan suku cadang yang dapat dipertukarkan sangat revolusioner untuk manufaktur dan perbaikan. Consider the lasting legacy of these changes on our modern world. It's incredible. Pertimbangkan warisan abadi dari perubahan-perubahan ini pada dunia modern kita, sungguh luar biasa. Reflecting upon the social inequalities that emerged during this time is sobering. Merenungkan ketidaksetaraan sosial yang muncul pada masa ini adalah hal yang mencengangkan. Delving into the age of exploration truly reveals a complex interplay of ambition and circumstance. Menyelami era penjelajahan benar-benar mengungkap interaksi rumit antara ambisi dan keadaan. Wouldn't you agree that the search for new trade routes profoundly reshaped global economies? Tidakkah Anda setuju bahwa pencarian rute perdagangan baru secara mendalam mengubah perekonomian global? Considering the innovations in shipbuilding, one can appreciate how feasible longer voyages became. Mengingat inovasi dalam pembuatan kapal, seseorang dapat mengapresiasi betapa mungkinnya pelayaran yang lebih jauh.
Isn't it fascinating that religious zeal often accompanied the explorers? Sungguh menarik ya, bahwa semangat keagamaan sering menyertai para penjelajah. The drive for spices, gold, and silver fundamentally altered power dynamics. Dorongan akan rempah-rempah, emas, dan perak secara fundamental mengubah dinamika kekuasaan. This period saw the forceful introduction of European cultures to previously isolated societies. Masa ini menyaksikan pengenalan budaya Eropa secara paksa ke masyarakat yang sebelumnya terisolasi. Of course, the consequences weren't solely economic. Devastating epidemics were tragically common. Tentu saja, konsekuensinya tidak hanya ekonomi. Epidemi dahsyat sangat umum terjadi dengan tragis. One must acknowledge that exploration was inextricably linked to early forms of colonialism. Seseorang harus mengakui bahwa eksplorasi berkaitan erat dengan bentuk-bentuk awal kolonialisme. What impact did the Columbian Exchange have on populations both East and West? Dampak apa yang diberikan pertukaran Kolombia terhadap populasi baik di timur maupun barat? It seems quite evident that cartography played a crucial role in charting these new territories. Terlihat jelas bahwa kartografi memainkan peran penting dalam memetakan wilayah-wilayah baru ini. The allure of uncharted lands proved irresistible to many European powers, driving fierce competition. Daya pikat tanah yang belum dipetakan terbukti tak tertahankan bagi banyak negara Eropa, memicu persaingan sengit. Perhaps the most significant consequence was the reshaping of global maps and understandings of the world. Mungkin konsekuensi yang paling signifikan adalah perubahan peta dunia dan pemahaman tentang dunia. Don't you think that examining primary source accounts provides crucial insights into explorers' perspectives? Apakah kamu tidak berpikir bahwa meneliti catatan sumber primer memberikan wawasan penting tentang perspektif penjelajah? How did attempts at establishing settlements impact existing indigenous communities? Bagaimana upaya pendirian permukiman mempengaruhi komunitas adat yang sudah ada? The Age's legacy prompts questions about exploitation and the long shadow of colonialism. Warisan zaman memunculkan pertanyaan tentang eksploitasi dan bayang-bayang panjang kolonialisme. It seems almost paradoxical that seeking wealth led to so much suffering. Sepertinya agak paradoks bahwa mengejar kekayaan menyebabkan begitu banyak penderitaan. Exploration definitely fostered an age of both discovery and conflict, wouldn't you say? Penjelajahan pasti telah mendorong zaman penemuan dan konflik, benar kan? Understanding motivations is essential for evaluating the complexity of this era's impact. Memahami motivasi penting untuk mengevaluasi kompleksitas dampak era ini. Do you think the rigid social hierarchies of Victorian England stifled genuine connection? Apakah kamu pikir hierarki sosial yang kaku di Inggris Victoria menghambat koneksi tulus? A fascinating topic. What aspects of Victorian politics are most intriguing to you? Topik yang menarik, aspek apa dari politik Victoria yang paling membuat Anda tertarik? The sheer scale of the British Empire during Victoria's reign is quite astonishing, isn't it? Skala besar pemerintahan Inggris pada masa pemerintahan Victoria benar-benar mencengangkan, bukan? Have you ever considered the role of women in shaping Victorian society beyond domesticity? Pernahkah Anda mempertimbangkan peran perempuan dalam membentuk masyarakat Victoria melampaui ranah domestik? Perhaps the influence of industrialization on social structures deserves closer examination. Mungkin pengaruh industrialisasi terhadap struktur sosial layak mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Considering Britain's global dominance then, how did colonial life impact the Victorian home? Mengingat dominasi global Inggris saat itu, bagaimana kehidupan kolonial memengaruhi rumah tangga Victoria?
It's remarkable how quickly technologies transformed daily routines in those decades. Sungguh luar biasa bagaimana teknologi mengubah rutinitas sehari-hari dengan begitu cepat dalam dekade-dekade itu. The concept of separate spheres, men and women occupying distinct roles, feels quite limiting now, doesn't it? Konsep mengenai ranah yang terpisah, laki-laki dan perempuan menduduki peran yang berbeda, terasa sangat membatasi sekarang, bukan? Let us discuss the rise of new social movements and how they challenged conventional thinking. Mari kita diskusikan kebangkitan gerakan sosial baru dan bagaimana mereka menantang pemikiran konvensional. One wonders what Queen Victoria herself thought about the changes unfolding during her long reign. Seseorang bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh Ratu Victoria sendiri tentang perubahan yang terjadi selama masa pemerintahannya yang panjang. The Victorian obsession with morality fascinates me, despite its hypocrisies. Obsesi Victoria dengan moralitas sangat menarik bagiku, meskipun penuh kemunafikan. Could the expansion of railways be solely attributed to economic needs, or did it drive social change too? Bisakah perluasan jalur kereta api hanya dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi, ataukah juga mendorong perubahan sosial? Rather than focus on grand narratives of power, doesn't studying everyday Victorian life reveal so much? Daripada berfokus pada narasi besar kekuasaan, bukankah mempelajari kehidupan sehari-hari Victoria mengungkapkan banyak hal? Thinking about the class divisions, to what extent were they permeable during that period? Memikirkan tentang stratifikasi sosial, sejauh mana perbatasan itu dapat ditembus pada periode tersebut. Do you know, it's interesting that Victorian literature often explored social anxieties. Tahukah kamu, menarik ya, bahwa sastra Victoria seringkali mengeksplorasi kecemasan sosial? Perhaps exploring the impact of scientific discoveries during the age is worthwhile. Mungkin menyelidiki dampak penemuan ilmiah selama zaman tersebut bermanfaat. The Victorian era's obsession with respectability seems almost performative, wouldn't you agree? Obsesi era Victoria dengan kesopanan terasa hampir dibuat-buat, kau setuju? How did the Victorian understanding of, quote, the family, compare with earlier or later eras? Bagaimana pemahaman Victoria tentang keluarga dibandingkan dengan era sebelumnya atau sesudahnya? Do you think the assassination of Archduke Franz Ferdinand was truly the sole catalyst? Apakah Anda berpikir bahwa pembunuhan Adipati Franz Ferdinand benar-benar menjadi katalis tunggal? Considering the intricate web of alliances, could a major European war have been avoided altogether? Mengingat jaringan aliansi yang rumit, bisakah perang besar di Eropa sepenuhnya terhindari? What role did German imperialism play in escalating tensions before 1914? Peran apa yang dimainkan imperialisme Jerman dalam meningkatkan ketegangan sebelum 1914? How significant were the naval race between Britain and Germany in setting the stage for conflict? Seberapa pentingkah perlombaan angkatan laut antara Inggris dan Jerman dalam menentukan panggung untuk konflik? Was Austria-Hungary's ultimatum to Serbia justified, or was it intentionally provocative? Apakah ultimatum Austria-Hongaria kepada Serbia dapat dibenarkan, atau apakah itu sengaja memprovokasi? Were the leaders of 1914 Europe simply blind to the potential consequences of their actions? Apakah para pemimpin Eropa tahun 1914 hanya buta terhadap potensi konsekuensi dari tindakan mereka? The decline of the Ottoman Empire. How much did that contribute to instability in the Balkans? Kemunduran Kekaisaran Ottoman, seberapa besar hal itu berkontribusi pada ketidakstabilan di Balkan? Germany's Schlieffen Plan seems rather audacious. Did its inherent flaws guarantee failure? Rencana Schlieffen Jerman tampak cukup berani. Apakah kekurangan bawaannya menjamin kegagalan?
What was the public mood in Europe like as war loomed? Were people eager for conflict or fearful? Bagaimana suasana hati publik di Eropa ketika perang akan segera terjadi? Apakah orang-orang ingin konflik atau takut? From a strategic perspective, could Russia have supported Serbia more effectively beforehand? Dari sudut pandang strategis, bisakah Rusia lebih efektif mendukung Serbia sebelumnya? The system of secret treaties. To what extent did that exacerbate the crisis during the July crisis? Sistem perjanjian rahasia. Seberapa jauh hal itu memperburuk krisis selama krisis Juli? It seems like miscalculations were rampant. How do you explain that lack of foresight on all sides? Sepertinya kesalahan perhitungan merajalela. Bagaimana Anda menjelaskan kurangnya pandangan ke depan di semua pihak? What impact did nationalism have in the years leading up to 1914? Could it be considered a driving force? Dampak apa yang dimiliki nasionalisme pada tahun-tahun menjelang 1914? Apakah dapat dianggap sebagai kekuatan pendorong? Considering the long-term causes, was World War I inevitable, or was it merely a series of unfortunate coincidences? Mengingat penyebab jangka panjangnya, apakah Perang Dunia I tidak terhindarkan, atau hanya serangkaian kebetulan malang? Some historians emphasize economic factors. How compelling is the idea that competition for resources played a key role? Beberapa sejarawan menekankan faktor ekonomi. Seberapa kuat gagasan bahwa persaingan untuk sumber daya memainkan peran penting? The rise of Pan-Slavism. How did that influence the political climate in Austria, Hungary, and the Balkans? Kebangkitan Panslavisme. Bagaimana hal itu memengaruhi iklim politik di Austria, Hongaria, dan Balkan? Is it fair to say that a generation underestimated how devastating modern warfare would become? Apakah bisa dikatakan bahwa sebuah generasi meremehkan betapa dahsyatnya perang modern akan menjadi? Surely the economic disparity between the North and South fueled significant tensions. Tentu saja. Kesenjangan ekonomi antara utara dan selatan memicu ketegangan yang signifikan. The issue of states' rights was undeniably central to the conflict. Isu hak-hak negara bagian tidak dapat disangkal merupakan hal sentral dalam konflik tersebut. Did expansion into new territories dramatically heighten sectionalism? Apakah ekspansi ke wilayah-wilayah baru secara dramatis meningkatkan sektarianisme? Understanding slavery's moral and economic complexities is paramount. Memahami kompleksitas moral dan ekonomi perbudakan adalah hal yang terpenting. The Kansas-Nebraska Act clearly inflamed passions regarding slavery's spread. Undang-Undang Kansas-Nebraska jelas memicu perdebatan mengenai penyebaran perbudakan. To what extent did abolitionism influence public opinion before the war? Seberapa besar abolisionisme memengaruhi opini publik sebelum perang? One cannot ignore the political failures leading to secession. Seseorang tidak bisa mengabaikan kegagalan politik yang menyebabkan separatisme. Was Lincoln's election truly the breaking point for Southern states? Apakah pemilihan Lincoln benar-benar menjadi titik balik bagi negara-negara bagian selatan? These events paint a grim picture of societal division. Peristiwa-peristiwa ini menggambarkan gambaran suram tentang perpecahan masyarakat. It's fascinating how deeply ingrained economic interests were in this conflict. Sungguh menarik betapa mengakar kuatnya kepentingan ekonomi dalam konflik ini. The consequences of the Civil War reshaped the nation completely. Konsekuensi dari Perang Saudara membentuk kembali negara ini sepenuhnya. Consider the long-term impact on African Americans following emancipation. Pertimbangkan dampak jangka panjang pada warga Afrika Amerika setelah emansipasi. Reconstruction remains a highly debated period in American history, doesn't it?
Rekonstruksi tetap menjadi periode yang sangat diperdebatkan dalam sejarah Amerika, bukan? The war undeniably demonstrated the fragility of a divided union. Perang itu secara tak terbantahkan menunjukkan kerapuhan sebuah persatuan yang terpecah belah. What role did popular sovereignty play in escalating tensions? Peran apa yang dimainkan oleh kedaulatan rakyat dalam meningkatkan ketegangan? The ripple effects impacted far more than just battlefields. Efek riaknya berdampak jauh lebih dari sekadar medan perang. How did the war's outcome affect industrialization in the North? Bagaimana hasil perang memengaruhi industrialisasi di utara? The period saw a fundamental shift in the concepts of federal power. Periode tersebut menyaksikan pergeseran fundamental dalam konsep kekuasaan federal. Surely the Janissaries held immense power, didn't they? Tentu saja Janisari memiliki kekuatan besar, bukan? Do you think Mehmed the Conqueror truly understood the significance of Constantinople's fall? Apakah menurutmu Mehmed sang penakluk benar-benar memahami arti penting jatuhnya Konstantinopel? What role did coffee culture play in Ottoman society? Peran apa yang dimainkan budaya kopi dalam masyarakat Ottoman? Have any recent archaeological finds shed light on lesser-known sultans? Apakah penemuan arkeologi terbaru telah memberikan pemahaman baru tentang sultan-sultan yang kurang dikenal? Was the Devshirme system a truly effective means of creating loyal administrators? Apakah sistem Devshirme merupakan cara yang benar-benar efektif untuk menciptakan administrator setia? The architectural grandeur still visible today gives a profound sense of their past influence. Keagungan arsitektur yang masih terlihat hingga kini memberikan rasa mendalam akan pengaruh masa lalu mereka. Fascinatingly, the empire's decline often gets oversimplified by current historians. Don't you agree? Sungguh menarik. Kemunduran kekaisaran seringkali disederhanakan oleh sejarawan saat ini. Apa kamu setuju? Wouldn't any discussion of the Ottomans be incomplete without mentioning Suleiman the Magnificent? Bukankah pembahasan tentang Kesultanan Utsmaniyah akan terasa kurang lengkap jika tidak menyebutkan Sulaiman yang Agung? It's remarkable how flexible their trade networks really were considering the time. Sungguh luar biasa betapa fleksibelnya jaringan perdagangan mereka mengingat zamannya. The Ottoman legal system always felt so foreign to me in my research. Sistem hukum Ottoman selalu terasa begitu asing bagiku dalam penelitianku. Why did the empire struggle to modernize during the 19th century? Mengapa kerajaan itu kesulitan untuk memodernisasi pada abad ke-19? Considering its vast territory, how unified was Ottoman society actually? Mengingat wilayahnya yang luas, seberapa terpadu sebenarnya masyarakat Ottoman? The influence extends outwards to so many cultures. It's incredible. Pengaruhnya menjalar ke begitu banyak budaya. Itu luar biasa. Clearly, the Battle of Lepanto represented a turning point in naval warfare. Jelas bahwa pertempuran Lepanto mewakili titik balik dalam perang angkatan laut. Perhaps the intricacies of harem politics are underestimated when analyzing Ottoman governance? Mungkin kerumitan politik harem diremehkan ketika menganalisis pemerintahan Ottoman? How did religious diversity function within such a sprawling empire? Bagaimana keberagaman agama berfungsi dalam sebuah kekaisaran yang begitu luas? Do you think the millet system genuinely protected minority communities? Apakah menurutmu sistem millet benar-benar melindungi komunitas minoritas?